गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 5 तारिख शुक्रवार। आज भिडियो रे अनेक बछा बछा ताजा खबर रही सबुगुड़िक गुरुत्वपूर्ण। आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित रखिदेवे एवं सबुदिन सबुठु आगरे खबर तथा सरकारी स्कीम जानिया एबे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। 20 घंटार ऑपरेशन परे उद्धार हेले शिशु। कर्णाटक विजयपुरा रे शिशुटी को उद्धार करा जायछि। एही 20 घंटार संघर्ष पर जीवंत भाव में शिशु को उद्धारकारी दल बंचाई पारिछंती। देश में निर्वाचन माहौल चलीथिला बेले आतंकवादी को गिरफ्त करिबारे सक्षम होइछि आतंकवादी निरोधी स्क्वाड। 3 जन संदिग्ध आतंकवादी को उत्तर प्रदेश रु गिरफ्त करा जायछि। एमानक मध्यरे 2 जन पाकिस्तान रो आतंकवादी बोली सूचना रहिछि। राज्य रे एबे ताती बढ़िबारे लागिछि। प्रमुख स्थान में पारद 41 डिग्री पार करछि। एहा परे विभिन्न राज्य रे घूर्णिबलयर प्रभाव रे राज्यर दक्षिणांचल जिलागुड़िक उपरे प्रभाव पड़ुछि। फल एही सब जिले में वर्षा अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। सेथिपई टिटलागढ़, बलांगीर, अनुगुल, भवानीपटना, झारसुगुड़ा, नयगढ़, संबलपुर और तालचेर मध्य पारद 41 डिग्री पार करिछि। फल एही सब स्थान में एबे ततला कढ़ई रे भाजी होउचंती लोके। आगामी 2 दिन मध्य राज्यर किछि स्थान में 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइबार संभावना रही। तेबे एहारी मध्य एक घूर्णिबलयर आंशिक प्रभाव राज्यर दक्षिण भाग में पड़ुछि। फल नवरंगपुर, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, गंजाम और गजपति जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होगा नहीं संभावना रही। तेबे एप्रिल 5 और 6 तारिख रे राज्य रे कौनसी स्थान रे वर्षा संभावना नाही। एहा परे पुनः 7 तारिख बेलकु उत्तर पूर्व पश्चिम ओडिशार केतक जिले में वर्षा अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एबे ग्रीष्म प्रवाह जुगु राज्य रे केतक जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। एप्रिल 4 तारिख पई मोट 5टी जिला को अलर्ट करा जायछि। विद्यालय रे पानी पीबा को बाजिबो घंटी। एणिकी विद्यालय गुड़िकरे पानी पीवा को नियमित व्यवधान रे बाजिबो घंटी। जल विरति घंटी बजावा नहीं विद्यालय और गणशिक्षा विभाग को निष्पत्ति नहीं। एने विभाग पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और गोष्ठी शिक्षा अधिकारी को चिठी करा जायछि। तापमात्रा वृद्धि हेतु डिहाइड्रेशन जनित समस्या को पूर्वानुमान करी राज्यर समस्त विद्यालय रे जल विरति घंटी लागू करने को विभाग पक्षरु कहा जायछि। दैनिक क्लास समय रे 3 थर जल विरति पाई घंटी बाजिबो। सकाळ 8:30, 10टा एवं 11टा रे बाजिबो जल विरति घंटी। जल विरति घंटी बाजिले क्लास रे थिबा पिला पानी पीबे। समस्त छात्र छात्री उद्दिष्ट समय रे पानी पिउचंती कि नाही एहाकु शिक्षक शिक्षयित्री माने तदारख करिवे। एहा सहित स्कूल आसीबा समय रे छता किंबा टोपी व्यवहार करिया पई शिक्षक शिक्षयित्री माने छात्र छात्री को परामर्श देबे बोली चिठी रे लिखा जायछि। एही पदक्षेप ग्रीष्म दिन रे छात्र छात्री मानक सुस्थता निमंते विशेष सहायक बोली विभाग पक्षरु कहा जायछि। अभिनेत्री झिलिक लढ़िबे निर्वाचन। सूचना अनुसार कोरई रे हेबो एथर कड़ा मुकाबला। अभिनेता बनाम अभिनेत्री लड़ई देखिबे बारंती कोरईवासी। बीजेपी प्रार्थी आकाश दास नायक बनाम झिलिक भट्टाचार्य बिग फाइट देखि पारंती कोरईर जनता। बीजेडी सुप्रीमो जदि अनुमति देबे तेबे कोरई विधानसभा लढ़िबे बोली कहिसंती झिलिक। कोरई निर्वाचन मंडलीर शताधिक व्यक्ति सुकिंदा विधायक प्रार्थी प्रीतिरंजन घड़ई को जाजपुर रोड स्थित बासभवन में पहुंची पत्नी झिलिक भट्टाचार्य को कोरई विधानसभा आसन प्रार्थी हेबाकू अनुरोध करिसंती। कोरईवासी दाबी को समर्थन जणाई झिलिक मध्य निर्वाचन लढ़िबा सपक्ष रे मत रखिसंती। कहिसंती दलीय सभापति नवीन पट्टनायक जदि दलीय टिकट लढ़िबा को सुजोग दियंती तेबे से निहाती निर्वाचन लढ़िबे। एहा पूर्वरु कोरई टिकट पाई बीजेडी आकाश दास नायक ना चर्चा होतिला, किंतु गत किछि दिन पूर्वे आकाश दास बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग देइथिले। फल रे कोरई नुहा मुह खोजुछि बीजेडी। पूर्वरु कोरई आसनरू निर्वाचन लढ़ी विधायक होइचंती झिलिक को स्वामी प्रीतिरंजन घड़ई। तेणु कोरई रे प्रीतिरंजन को पुराना संगठन रही। तेणु पुणी थे घड़ई परिवार क्या कोरई आसन में प्रार्थी करी दल विजयी हवाकू अंक कसुवा चर्चा होउछि। वीके पांड्यान को तुरंत बहिष्कार दाबी।
5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି। ସିଏମ୍ଓ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫିସର ଲିଷ୍ଟରେ 1 ନମ୍ବର ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଟିକଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ନେତା ନା ଅଫିସର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘାଇଲା କଲା ବିଜେପି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅଫିସର ଲିଷ୍ଟରେ ବିଜେଡି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିପାରିବେ କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଫିସର ଟିକେଟ ବାଣ୍ଟିବା କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସର ନା ନେତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଲା ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଶାସନ ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ନାହିଁ ମୋଦି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୋକାନରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଏମ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ଯୋଗାଣ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଫଟୋ ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ରାସନରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଗକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ବିଭାଗର ଚିଠିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଡିଏମ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବଡ଼ ହୋଲ୍ଡିଂ ପୋଷ୍ଟର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 3 ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଜଣେ ନିଖୋଜ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ସାହାଙ୍ଗା ଗୋପାଳପୁର ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିସାରିଛି। ସେ ହେଲେ ରଜତ ନାୟକ, ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଡଙ୍ଗାରେ ମହାନଦୀ ପାରି ହୋଇ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ହିମାଚଳ। ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 5.3 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାତି 9:34ରେ ଚାମ୍ବା ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଝଟକା ପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।